بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، آج کے درس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی فضیلت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کی کتنی قسمیں ہیں، سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور سنت سے انکار کرنے کا نقصان کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی مضمون کو آپ کی خدمت میں آج پیش کروں، حالانکہ بہت سارے الگ الگ موضوعات تھے۔ میں نے اس موضوع کو اختیار کرنے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے اس بستی میں ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ فتنہ پرور کوئی دوسرے نہیں، اپنے مسلمان بھائی ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، ان کے سامنے ہم نے سوالات رکھے۔ چونکہ وہ علماء نہیں ہیں، عام عوام میں سے ہے، جواب نہیں دے پائے، گھما پھرا کر کے انہوں نے بات کی، اور بعد میں یہ کہنے لگے کہ مولوی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے کہ جو ہماری بستی میں آ چکا ہے، بلکہ ایک پرانا فتنہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری بستی میں اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے۔ وہ فتنہ پرور موجود ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جینے کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی سنت کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ قرآن کو ماننے کے لیے بتایا کس نے؟ قرآن نازل کن پر ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب ہم نبی کو ہی نہیں مانیں گے، نبی کی تعلیمات پر ہی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر قرآن کو ماننا بھی عبث ہے، بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ قرآن اجمالی بات بیان کرتا ہے، اور حدیث یہ تفصیل بیان کرتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ ایک اخبار لیتے ہیں، صبح میں آپ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ کیا ہیڈنگ پڑھتے ہیں؟ دلی میں ایک حادثہ پیش آیا، ٹرین پٹری سے نکل گئی، ایک بس کو آگ لگ گئی۔ آپ جب ہیڈنگ پڑھتے ہیں تو اس کے مضمون میں آپ جاتے ہیں کہ اگر ٹرین کا حادثہ ہوا ہے تو دلی کے کون سے علاقے میں آیا؟ وہ ایکسپریس ٹرین تھی، لوکل تھی، آیا وہ کون سی ٹرین تھی، بس اگر تھی تو کیسی بس تھی، کون سا علاقہ ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ اس کے ڈیٹیل میں جا کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اجمالی بات بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو،
नमाज की तरतीब आपको कहाँ मिलेगी? हदीस में मिलेगी। कुरान कहता है कि रोजा रखो, उसकी तरतीब आपको कहाँ मिलेगी? हदीस में मिलेगी। कुरान कहता है कि ज़कात दो, हज करो। इसी तरह इस्लाम की तमाम तालीमात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इजमाली तौर पर बयान किया है। उसकी तफसीली तमाम चीज़ें प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के अंदर, आपकी सुन्नतों के अंदर मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए कुरान काफी है, तो उनसे कहो कि कुरान के जरिए से नमाज पढ़ करके दिखाओ, कुरान के जरिए से रोजा रख करके बताओ, कुरान के जरिए से ज़कात दे करके बताओ, कुरान के जरिए से हज करके बताओ। तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई जवाबात नहीं होंगे। जो लोग सिर्फ कुरान ही को सब कुछ समझते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या इनकार करते हैं, या इनकार नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे हीले और बहाने लोगों के सामने पेश करते हैं कि सामने वाला उनसे करीब हो करके वो धीरे धीरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होने लगता है। और आज नतीजा ये है कि जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अहमियत देना छोड़ दिया, या यूं कह सकते हैं कि जब से मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, सुन्नतों को अहमियत देना छोड़ दिया, आज मुसलमानों की ये हालत है कि मुसलमानों के सामने जब नबी का कोई अमल पेश किया जाता है तो कहते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, क्योंकि लोगों को हदीसें मालूम नहीं है, हदीसों की किताबें मालूम नहीं है। हदीस किसको कहते हैं, सही किसको कहते हैं, हसन किसको कहते हैं, ज़ईफ और मौजू किसको कहा जाता है, लोगों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। फलां मौलवी साहब की किताब, उसी को उन्होंने ऑथेंटिक समझा हुआ है, फलां साहब की किताब, उन्हीं को उन्होंने सब कुछ समझा हुआ है। जबकि एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की किताब को पढ़े, अल्लाह की किताब को समझे, अल्लाह की किताब पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, और उसको समझने के लिए, उस पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारे। उसी को हदीस कहा जाता है, उसी को सुन्नत कहा जाता है, उसी को सीरत कहा जाता है, और उसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी कहा जाता है। तो इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारे। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, उनको डरना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमको जिंदगी गुजारनी है, ये हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अपनी जिंदगी गुजारने की हमको ताकीद की है। जरा ये कुरान करीम से एक दो मकामात में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वे हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए मॉडल है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उसवा बनाकर भेजा, नमूना बनाकर भेजा, मॉडल बनाकर भेजा। मॉडल का मतलब यह है कि अगर वो कह रहे हैं कि खड़े रहो तो खड़े रहो, अगर वो कहते हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अगर वो क़याम के लिए कहते हैं तो क़याम करो, अगर वो रुकू के लिए कहते हैं तो रुकू करो, अगर वो सजदे के लिए कहते हैं तो सजदा करो। यानी जिंदगी के हर मोड़ पर नबी ने जो कहा है वही करो। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाकर चलना। दूसरा मकाम कुरान करीम का सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 और 32 अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। इन आयत के तर्जुमे पर गौर करते जाएं और देखें कितनी प्यारी बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो उसकी निशानी ये है कि ये देखा जाएगा कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इत्तिबा करता है, कितनी आपकी पैरवी करता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कितना अमल करता है।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा तो फायदा क्या होगा? युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ऐ नबी कह दीजिए इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तवल्लो, अगर तुम रूगर्दानी करते हो, अगर तुम पीठ फेरते हो, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानों को पसंद नहीं करता। तो मालूम क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ही कामयाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में ही कामयाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में ही कामयाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में ही कामयाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बनाकर चलने में ही कामयाबी है। वरना वो आदमी कभी भी नाफरमान हो सकता है, कभी भी राह रास्त से भटक करके गुमराही के रास्ते पर जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें हैं उसको अहादीस के अंदर जमा कर दिया गया है, और अहादीस की मुख्तलिफ किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, नसई है, कुतुब सित्ता के अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, और बहुत सारे अहादीस के मजमुए मौजूद हैं। उन अहादीस की किताबों में भी ये देखा जाएगा कि सही हदीस कौन सी है, वरना अहले इल्म ने उन तमाम किताबों को इकट्ठा तो किया है, लेकिन ये देखा जाएगा उन तमाम अहादीस की किताबों के अंदर सही और हसन दर्जे की रिवायतें कौन सी हैं जो मानने के काबिल हैं। लेकिन आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसे कहते हैं, उसका माना क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसकी कितनी किस्में हैं। सबसे पहली बात तो यह है सुन्नत के लुग़वी माने क्या हैं, यानी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे सुन्नत के माने क्या हैं। सुन्नत के माने हैं तरीका, सुन्नत के माने हैं तरीका। एक दूसरा माना है सुन्नत के माने रास्ता। तरीका मतलब करके दिखाए, रास्ता मतलब चल करके दिखाए। और ये अगर हम इसको शरीयत की नजर में देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस चीज को जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, किया हो और खामोशी इख्तियार की हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। अब आइए सुन्नत की अक़साम पर बात करते हैं। सुन्नत की 3 किस्में हैं। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? सुन्नत की 3 किस्में हैं। सुन्नत कौली, सुन्नत फ़िअली, सुन्नत तकरीरी। सुन्नत की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सुन्नत कौली, सुन्नत फ़िअली, सुन्नत तकरीरी। सुन्नत कौली किसको कहते हैं? कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो, अपनी जबान से कुछ अल्फाज अदा किए हो, तो वो हमारे लिए क्या बन गई? सुन्नत बन गई। सुन्नत फ़िअली का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया हो तो वो हमारे लिए क्या बन गई? सुन्नत बन गई। सुन्नत तकरीरी का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली। आपके सामने काम किया गया, कोई अमल किया गया, आपने खामोशी इख्तियार कर ली। आपका खामोश रहना भी हमारे लिए सुन्नत तकरीरी कहलाता है। क्योंकि अगर वो काम गलत होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते टोकते, कहते कि भाई ये बात गलत है, ये काम गलत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, तो आपका खामोश रहना भी हमारे लिए सुन्नत तकरीरी कहलाता है। अब आइए दलाइल की रोशनी में बात करते हैं। सुन्नत कौली की मिसाल सही मुस्लिम की रिवायत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शैताना यस्तहिल्लु अत्तआमा अल्ला युज़कर रस्मुल्लाहि अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس کھانے کو شیطان اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ حلال کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے معاملے میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انسان ہے، بھول سکتے ہیں، اگر یاد آ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم بغیر بسم اللہ کے کھانا اور پینا شروع کرتے ہیں تو شیطان بھی ہمارے ساتھ کھانے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے کھانے اور پینے سے بچنے کے لیے ہم کو بسم اللہ کہنا ہے، اور بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں شیطان نہ ہمارے کھانے میں شامل ہوتا ہے، شیطان نہ ہمارے پینے میں شامل ہوتا ہے، اور کسی چیز میں شریک نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کیا ہے؟ سنت قولی ہے، سنت قولی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دوسرے ہے سنت فعلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو، اس کو سنت فعلی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کیا کرتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے۔ وہ عمل کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوینا کبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفوں کو درست کرتے۔ جب صفیں درست ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعلی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف کو درست کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل ہوا نا، آپ پہلے صف کو درست کرتے، جب صفیں درست ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ صفوں کو درست کر لے، کیونکہ صفوں کی درست کی نماز کے درست ہونے کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سووا صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کرو، سد الخلل، درمیان میں جو ہے خلل نہ چھوڑو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کرو، صفوں کا ٹیڑھا ہونا تمہارے دلوں کے ٹیڑھے ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے صفوں کے اندر کبھی بھی جو ہے کوئی آدمی آگے اور پیچھے نہ ہو، بلکہ پیر سے پیر لگائے، کندھے سے کندھا لگائے، اور اس طریقے سے جو ہے بالکل سیسا پلائی بھی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری مساجد میں پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن بقیہ مساجد کے اندر چلے جائیں، وہاں بہت کم اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے اتنا لمبا گیپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ یہ ہے سنت فعلی۔ سنت فعلی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا ہو۔ تیسری چیز ہے سنت تقریری اور اس کی دلیل۔ سنن ابو داؤد کی روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ فجر کی فرض نماز ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے۔ فجر کی فرض نماز ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا صلاۃ الصبح رکعتین، بھئی فجر کی فرض نماز تو 2 رکعت ہے، فجر کی فرض نماز تو 2 رکعت ہے، یہ 2 رکعت زائد تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत मुझसे छूट गई थी, उन 2 रकातों को मैंने फजर की फर्ज नमाज हो जाने के बाद अब अदा की है। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। आपका खामोश रहना क्या है? ये दलील है इस बात की, आपका खामोश रहना इस बात की दलील है, अगर किसी आदमी की फजर की फर्ज नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत छूट गई है तो वो फजर की नमाज के फौरन बाद 2 रकात नमाज पढ़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज निकलने का वक्त ना हो। सूरज निकलने का वक्त ना हो तो ऐसी हालत में पढ़ सकता है। लेकिन यहां रुक करके 1-2 बातें आपके सामने पेश करनी है। पहली बात तो यह है कि कुछ मसाजिद के अंदर फजर की फर्ज नमाज हो रही होती है, फजर की फर्ज नमाज हो रही होती है, मस्जिद में एक आदमी दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसकी जिम्मेदारी यह है कि जब फर्ज नमाज हो रही हो तो वो फर्ज नमाज में शामिल हो जाए। लेकिन कुछ लोग फजर की फर्ज नमाज में शामिल नहीं होते, बल्कि वो फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें पढ़ते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा बताया है, वो कायदा क्या है? इज़ा उक़ीमतिस सलाह ला सलाता इल्लल मक्तूबा, जब फर्ज नमाज हो रही हो, फर्ज नमाज के होते हुए कोई नमाज नहीं। इसका मतलब यह है, अगर इमाम साहब फर्ज पढ़ा रहे हैं और आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो आपको सुन्नत पढ़ना नहीं है, बल्कि इमाम साहब के साथ फर्ज नमाज में शामिल हो जाना है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो सुन्नत नहीं हुई, तो आप सुन्नत बाद में भी पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने अमल किया, आपने खामोशी इख्तियार कर ली, तो इसका मतलब यह है कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद फर्ज नमाज को हम अहमियत देंगे, सुन्नत नमाज बाद में भी पढ़ी जा सकती है। बात समझ रहे हैं? सुन्नत नमाज बाद में भी हम जो है पढ़ सकते हैं। अब जरा यहां एक टेढ़ा सवाल और उसका जवाब। टेढ़ा सवाल क्या है? अब हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन अहनाफ में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि हनफी फिक़ह की मशहूर किताबों के अंदर यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है तो उसके मुंह में आग डाली जाएगी। बनावटी बात नहीं है, दलील मेरे जिम्मे, कभी भी आप ले सकते हैं। हनफी फिक़ह के अंदर यह बात लिखी हुई है कि इमाम के पीछे जो सूरह फातिहा पढ़ता है उसके मुंह में आग डाली जाएगी। ठीक है, 4 मसलकों में से एक मसलक फिक़ह हनफिया भी है, उनके पास यह है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना नहीं है और वो लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि जब कुरान करीम की तिलावत हो रही है, इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, दलील ये देते हैं कि जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो खामोशी से सुनो। इसलिए इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं तो हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। अब सवाल यह है, इमाम साहब सूरह फातिहा भी पढ़ रहे हैं, दूसरी सूरत भी पढ़ रहे हैं, आप मस्जिद में दाखिल हो गए और आप आकर मस्जिद के कोने के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम की क़िरात के साथ आपकी भी क़िरात हो रही है, वहां खलल नहीं हो रहा है। लॉजिक समझ में आई? नहीं समझे? ये कहना कि हम इमाम के पीछे क़िरात नहीं करते, हनफी मसलक के अंदर है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा भी नहीं, दूसरी सूरत भी नहीं। अब यहां ये कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, हनफी के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, आप आकर के सुन्नत पढ़ रहे हैं, कुरान को दलील के तौर पे पेश किया जा रहा है कि कुरान की जब तिलावत होने लगे तो इसी हालत में खामोश रहो, कुरान को सुनो। आप कहां सुन रहे हैं? पीछे से सुन्नत पढ़ रहे हैं ना, वहां पर भी आप सुन कहां रहे हैं, बल्कि सूरह फातिहा भी पढ़ रहे हैं और सूरत भी पढ़ रहे हैं, नमाज को मुकम्मल भी कर रहे हैं, बाद में आकर के मिल रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि सुन्नत पढ़ने के चक्कर में उनकी फर्ज निकल जाती है। यह कोई अक्लमंदी नहीं है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये सारे मामलात हमारे सामने आएंगे।
آپ کا تقریری عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابی نے فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فجر کی تو 2 ہی رکعت ہے, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مجھ سے چھوٹ گئی تھی, میں ابھی پڑھ رہا ہوں. آپ خاموش ہو گئے. آپ کا خاموش رہنا ہمارے لیے سنت تقریری کہلاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو دین جاننا ہے, دین سیکھنا ہے, اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے, اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا جذبہ ہمارے اندر نہیں رہے گا, تو پھر ہم وہاں یہاں جا کر کے پھنسیں گے, اٹکیں گے, اور ہم کو وہاں سے راستہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سنت کی 3 قسمیں ہیں جو اہل علم نے نقل کی ہیں, اور یہ تینوں کی تینوں جو ہے بہت ہی آتھنٹک ہیں, ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا. سنت قولی آپ نے کہا ہو, سنت فعلی آپ نے کیا ہو, سنت تقریری آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی جو ہے قسمیں.